Alright, okay na. Okay, saan tayo? Sige lang. Steep downhill caution. Asan yun? Ha? Ha? Yun ulit? Dalawang jump. Tingnan nyo. No way. Sobrang lang. Masyado makitis, pare. Yes, way, tara. Hindi tayo Pwede nyo maglakad eh. Tarik nito eh. Parayin nyo na lang yung likod. Wow, ito masarap po. Tinamin jump. Oh my God! Jumpin mo? Pang Whistler eh. Alvin, pang Rome. Marong ba to? Tino mo. Ayun nga. Medyo kailangan pre-ride ata yung bike natin dito. Hindi pwede. Pakuha ka dun siya, no? Kuha, picture lang tayo.